Uy, Jace, tanong sa diri. Greet para ka, Audrey. Hi Audrey, birthday, best regards. Yes. Hi, Audrey. Happy birthday. Bigyan sila duwa diri yung greet. Hi Audrey, happy birthday! Ikaw pinaka-papa nga babae karon nga daw! Pero ugma, ako na! Happy birthday! Next, si Dory. A.K.A. Charo. Ay, magsulat sa greetings din ha? Dear, hindi pa buo ko. Ay, saan pa buo ko? Enough po sa malipay sa mag-prepare para sa imong Yes. birthday! Yeah, happy birthday. Aman to sila, Kara. Hi guys! Ay, dali sila! Tara sila. Kami yan. Hi Audrey. Happy Happy birthday. May God bless you and Merry Christmas. Merry Christmas di ay. Hi, Bessie! Happy birthday! Okay. Mura kumpleto naman na, no? Mura kumpleto na ta. Ay, ready na. Kay magrita tanan para ka, Audrey. Okay. 1, 2, 3. Happy birthday, Audrey! Sige, Pi, malayo na ni. Audrey Bayut! Dili Aubrey Bayut! Audrey, Audrey, ako yun. Audrey, uy. Pagkakasa ninyo. Malayo.